Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. So today I want to interpret a video from TED Talks in YouTube. The title is "Why I Give My Teenage Daughter a Vibrator" by Robin Buckley. So before we start to translate the whole speaker utterance, we gonna play the video of the 3 minutes video. So let's restart. Several years ago, I worked with an incredibly intelligent 14-year-old girl, helping her manage her overall life stressors. During one session, she asked if she could ask me a question about sex. She said that she was confused about the bases and wondered if it was really true that second base was anal sex. I was as shocked as you are. And yes, when I asked her, she did know what anal sex is. She had gotten her information from watching a few porn clips her friends had showed her during study hall at school. Thankfully, because of the trusting relationship she had with me, she was able to have this misconception corrected and her anxiety about it relieved. With her permission, I was also able to loop her mom in on the conversation so she could be a resource for her daughter. So the first from minutes 3 to before the minutes 4. So we going to the translate what the speaker tried to deliver to us to bahasa. So beberapa tahun yang lalu saya bekerja dengan seorang gadis yang berusia 14 tahun yang sangat cerdas, membantunya mengelola stres yang hidup secara keseluruhan. Pada suatu sesi dia bertanya apakah bisa mengajukan pertanyaan tentang seks. Dia berkata bahwa dia bingung tentang proses dalam pacaran dan bertanya apakah benar bahwa proses selanjutnya adalah yaitu seks anal. Saya terkejut sama dengan Anda. Dan ya, ketika saya bertanya kepadanya, dia tahu apa itu seks anal. Dia mendapatkan informasi dari menonton beberapa klip porno yang ditunjukkan ke teman-temannya selama waktu belajar mandiri di sekolah. Untungnya karena hubungan saling percaya dan dia miliki dengan saya, dia dapat memperbaiki kesalahpahaman dan kecemasannya tentang hal itu berkurang. Dengan izinnya, saya juga dapat mengajak ibunya dalam percakapan, sehingga beliau bisa menjadi sumber daya untuk putrinya. So, we going to the next 1 minute from the minutes of 4 to minute of 5. I've worked hard to cultivate this type of relationship with my own daughters. So when my 13-year-old said, "Mom, can I ask you a question?" Kids speak for be prepared for anything. I listened, which is why, sitting at a stoplight on a summer morning, my daughter felt comfortable telling me she had started to masturbate and was even willing to share with me what she was using to do so. This is how I learned that she was masturbating in a way that was not safe for her body. And so, in the span of one red light, I decided to buy my daughter a vibrator. I wanted to support her in the safe exploration of her body, instead of burying my head in the sand, which is so tempting to do as parents with things that make us uncomfortable. When it comes to sex, we all need to become trusted resources for our kids. So, in the minutes 4 to minute 5, we're gonna interpret in this section. So, in the beginning of minute of 4, saya telah bekerja keras untuk menumbuhkan hubungan seperti ini dengan putri saya. Jadi, saat anak saya berkata, "Ibu, bisakah aku mengajukan pertanyaan?" Anak ini berbicara, "Bersiaplah untuk apapun." Saya mendengarkan, itulah sebabnya duduk di dalam mobil di pagi musim panas. Putri saya merasa sangat nyaman dan memberitahu saya bahwa dia sudah mencapai di proses masturbasi. Dan saya bersedia berbagi dan bahkan saya bersedia dengan apa yang dia lakukan untuk melakukannya. Beginilah cara saya untuk mengetahui bahwa dia melakukan masturbasi dengan cara yang tidak aman untuk tubuhnya. Jadi dalam rentang 1
Satu waktu saya memutuskan untuk membelikan putri saya vibrator. Vibrator itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebuah alat yang dilakukan untuk melakukan kepuasan seksual untuk diri sendiri. Lanjut, saya ingin mendukungnya dalam eksplorasi tubuhnya yang aman. Alih-alih mengubur kepala saya di pasir, saya sangat menggoda untuk melakukan sebagai orang tua dengan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Ketika berbicara tentang seks, kita semua perlu menjadi sumber daya yang terpercaya untuk anak-anak kita. So the next last 1 minute from minute of 5 to minute 6. Let's begin. They need to be comfortable coming to us with questions and know they will get straight answers. And while this is certainly true in regards to accurate information, sometimes it's also about giving them the appropriate tool. When we talk about girls knowing and exploring their bodies, it's easy to get uncomfortable. But girls becoming familiar with their bodies is about health. Masturbation helps girls reduce stress, ease headaches, and alleviate cramps associated with their periods. When girls explore their bodies, they learn how their bodies feel when they are healthy, which also helps them recognize changes and potential problems. They have to touch their bodies to know their bodies. This became clear to me when I was working with one of my adult clients after her diagnosis with stage 4 breast cancer. So in the last 1 minute, we gonna interpret to bahasa. So the speaker try to deliver is saya telah bekerja keras untuk menumbuhkan hubungan seperti ini dengan putri saya. Jadi saat anak saya berkata, I'm sorry. So, mereka harus merasa nyaman datang kepada kita dengan pertanyaannya dan tahu bahwa mereka akan mendapatkan jawaban langsung dan sementara itu tentu benar dalam informasi yang akurat. Kadang-kadang juga memberi mereka dengan alat yang tepat. Ketika kita berbicara tentang perempuan yang tahu dan menjelajahi tubuh mereka, mudah untuk merasa tidak nyaman. Tetapi, anak perempuan menjadi akrab dengan tubuh mereka. Dan ini untuk kesehatannya. Masturbasi membantu anak perempuan mengurangi stres, meredakan sakit kepala, dan mengurangi kram yang terkait dengan menstruasi mereka. Saat anak perempuan menjelajahi tubuh mereka, mereka belajar bagaimana rasanya tubuh mereka ketika sehat, yang juga membantu mereka mengenali perubahan dan potensi masalah. Mereka harus menyentuh tubuh mereka untuk mengetahui tubuh mereka. Ini menjadi jelas bagi saya ketika saya bekerja dengan salah satu klien dewasa setelah dia didiagnosis dengan kanker payudara stadium 4. So that is all from the interpreting process simulation. So the conclusion is the speaker tries to deliver about the experience when she talk about human body, especially in woman body, try to seek some pleasure and bisa diartikan kayak mencari apa, melakukan suatu masturbasi dengan cara sehat. So that is all. Thank you for watching and see you in the next session. Goodbye.